on remaining peaceful despite police brutality. I demand the immediate release of the workers of the Pakistan People's Party. I demand no charges be filed against anyone who is undemocratically, unnecessarily arrested while exercising their democratic right. मैंने किसी एहतजाज का कॉल नहीं दिया था, nor had I requested anyone to be present at NAB today. मुझे अपना notice Monday afternoon को मिला था. Even if I wanted to, I had no time to plan for any such thing. लेकिन जब जुल्म होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने पुरअनम अंदाज से अपना सॉलिडारिटी दिखाने के लिए सिर्फ वहाँ they wanted to express their solidarity presence, but that wasn't tolerated by the government of today. ये बड़ा this is an extremely strange step considering ये वही हुकूमत है, उसी पार्टी की हुकूमत है जिन्होंने इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा था और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को सिर्फ 30 मिनट बर्दाश्त थे. मैं एक बार फिर ये गैर जमहूरी अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल स्टेप का मजम्मत करता हूँ. जमहूरी मुल्कों में पाकिस्तान में हर शहरी का हक होता है, अपना जमहूरी राइट होता है एहतजाज भी करना. And this was absolutely unnecessary for the government to adopt such actions against peaceful workers. We've seen time and time again that the government has caved before undemocratic forces. The government has surrendered before religious fanatics. But जब जमहूरियत पसंद कारकुन अपने आवाज़ उठाते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बलदस्ती की बात करते हैं, उनके खिलाफ we see पुलिस brutality. और ये एक नया पाकिस्तान में जो ये सिलसिला हो रहा है, इसको भी मैं कंडेम करता हूँ. I would like to explain what happened today. आज मैं नायब में पेश हुआ. मेरी कोई नई बात नहीं था. I was all of 1 and 2 years old जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इसी किस्म के एहसासात के सामने जेलों में पेश होता था और आज मैं पहली बार खुद नायब में पेश हुआ. ये the case in which I was called, ये जो केस है जिस कंपनी का जिक्र हो रहा है, मैं 1 साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना. तो उस दिन से लेके आज तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा with this company. And आप सब ने देखा भी, आप सब जर्नलिस्ट हो, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हो, कि चीफ जस्टिस साहब ने मेरे बारे में ओपन कोर्ट में पूरे मुल्क के सामने, लॉयर्स के सामने, आप सब के सामने जब वो अपना ऑर्डर सुना रहा था, क्या फरमाया था. चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि मैं बेगुनाह हूँ. किसी कहने पे मेरा नाम JIT दादा किया, हुक्म भी दिया कि मेरा नाम JIT रिपोर्ट से एक्सपंज किया जाए. बहरहाल वो रिटन ऑर्डर में, लेटर ऑर्डर में नहीं हुआ. दूसरा एक जो हमारा एहतजाज पॉइंट है कि as far as rule of law is concerned and jurisprudence and jurisdiction की बात होता है, so we feel in this case for the first time we've broken with all Pakistani case law and Pakistani precedent when it comes to jurisdiction. We've broken with all international precedents when it comes to jurisdiction, because ये case जो है कराची से ताल्लुक रखता है, बैंक अकाउंट्स कराची के हैं, alleged accused कराची से है, FIR जो एक किस्म का related है इससे, वो भी
کراچی میں کراچی کی بینکنگ کورٹ میں چل رہا تھا. پتہ نہیں کیوں ہمارے لیے ہر بار پنڈی ہی ایک قسم کی پلیٹ فارم بن جاتا ہے, لیکن ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا and we're going to continue to review this platform, this position. ہم اس کے خلاف اپنا آواز اٹھاتے رہیں گے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جو original matter was highlighted جب الیکشن کے دوران سو موٹو لیا گیا کہ ہیومن رائٹس کے بیسس پہ کہ ایک اس کیس کا یہ کیس جو ہے یہ سلیک ہے. مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے یہ کیس سلیک ہے یا تھا, اس لیے کہ ایف آئی آر کاٹا گیا تھا. پریلیمنری رپورٹ جو ہے اس کیس کا that was also presented, the trial was ongoing in the banking court, لیکن اس کے باوجود سو موٹو لیا گیا اور اس کیس کو ہیومن رائٹس کے نام پہ اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. اینڈ اگر ہم مانتے بھی ہیں کہ یہ سلیک ہے تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سلیک نہیں ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کیس سلیک نہیں ہے, اصغر خان کا کیس سلیک نہیں ہے. جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہمارے الیکشن کے دوران وہ ہم سب بھول گئے ہیں. اینیوے یہ کیس سلیک تھا. اینڈ یہ کیس جو میں سمجھتا ہوں نیب کا بنتا نہیں ہے, جس میں پبلک منی کی کوشچن ہی نہیں ہے, پرائیویٹ ٹرانزیکشن کی سوال ہے, بینکنگ ایشوز ہے, بینک اکاؤنٹس کی سوال ہوتے ہیں, بینکنگ کورٹ اپروپریٹ فورم ہوتا تھا, وہ کیسے نیب کا کیس بنتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ نیب کو ہر بار اس طریقے استعمال کیا جاتا ہے بیکاز نیب کا ایک ہسٹری ہے, یہ کوئی چھپا ہوا ہسٹری نہیں ہے, یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے. نیب مشرف کے دور میں بنا اور اس لیے بنایا گیا تاکہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو سکے. مشرف صاحب کا سلیکٹو حکومت بٹھانے کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہونے کے باوجود ہمارا پارٹی کی پیراسائٹس گروپ بنایا گیا, جس میں ہمارے جو نیب زیادہ لوگ تھے ان کو بلیک میل کیا گیا, دھمکی کیا گیا کہ یا آپ سلیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ دو ورنہ نیب کا سامنا کرو. تو یہ نیب کی ہسٹری ہے اور آپ یہ سوال پوچھیں گے, so I want to sort of preempt it کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں اور نون لیگ نے اپنے دور میں for whatever reason we were unable not only to bring an end to the black law, there is the NAB law, مگر ایک نیا نظام جس میں کانفیڈنس ہو, لیجیٹیمیسی ہو, جمہوری لیجیٹیمیسی ہو, جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے, جس میں ہر پاکستانی کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے, ہر پاکستانی کے لیے ایک ہی قانون لاگی ہو, چاہے وہ سویلین ہو یا وردی میں ہو یا جج ہو, جو بھی نیشنل اسٹیکر سے پیسہ لیتا ہے ان کی they have to be held up to a higher standard and they have to be held accountable. But until we have this lopsided selected political accountability, تب تک unfortunately corruption کا جو ملیز ہے, corruption کا جو ایشو ہے وہ سالو نہیں ہوگا, وہ ایڈریس نہیں ہوگا, اور ہمیشہ کے لیے سیاست کے لیے جیسے ہر سیاستدان کے خلاف کرپشن کیسز بنایا جاتا ہے, ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. I am not worried, I am not concerned, I am happy, I would present myself for a free and fair investigation in accordance to the law if there was any accusation or any doubt that I was involved in anything. Unfortunately, what we've seen for the last 6 months is the manipulation of rule of law, the undermining of rule of law, the complete disregard for how rule of law should function. تو اس پہ میں احتجاج کروں گا. ہمارا ایک ہسٹری ہے نیب کے ساتھ, یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی زندگی میں کہتی تھی. جو لوگ نیب سے خوش تھے وہ بھی ان کے شکار بن گئے. تو
this is a bipartisan issue. Unfortunately, we still haven't been able to capitalize on that, create the political will to amend the NAB laws, that is very unfortunate. اور ساتھ ساتھ یہ جس طریقے سے کیا گیا کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنایا جائے تاکہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کرے, ہم نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بینڈ آرگنائزیشنز, کلدن تنظیموں کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا ہے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو منسٹرز, آپ کے جو 3 منسٹرز ہیں جن کے تعلق ہے کلدن تنظیموں کے ساتھ, جنہوں نے کلدن تنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشنز لڑے ہیں یا الیکشنز میں ان سے سپورٹ لیے, اور آج وزیر ہے, جنہوں نے ٹی وی پہ ویڈیو پہ کہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے تب تک ایک اسپیسیفک کلدن تنظیم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا, جب تک ایک وزیر جس کا ہسٹری ہے نہ صرف کلدن تنظیموں کو سپورٹ کرنا مگر ان کا ملیٹنٹ ٹریننگ کیمپس کو سپورٹ کرنا, تب تک آپ کی اپوزیشن یا کوئی بھی آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے, تب تک کوئی نہیں مانیں گے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر رہے ہو. اور یہ کیا مذاق ہے کہ مجھے نیب طلب کر رہی ہے اور they're asking me about a company in which I was made a shareholder when I was less than 1 year old. میرا دھوبی کا بل, ناشتہ کا بل پہ JIT بن سکتا ہے. اگر ہمت ہے تو احسن اللہ احسان کو بھی طلب کرے, اگر ہمت ہے تو کلدن تنظیمیں کی قیادت کو طلب کرے, اگر ہمت ہے تو ٹیررسٹ فائنانسنگ پہ JIT بنا دے, اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم اور پچھلے الیکشنز پہ ذرا JIT بتا دے. مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بالکل غلط میسج جا رہا ہے, ایک بالکل غلط پیغام جا رہا ہے. یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہو, اگر آپ جمہوریت کے حق میں ہو, اگر آپ اپنے جمہوری رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, اگر آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, جو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جو بھی اپوزیشن کی جماعت ہو, سول سوسائٹی ہو, کریٹیکل جرنلسٹ ہو, یہ حکومت تنقید کو برداشت نہیں کرتی. یہ حکومت کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتی. اور میں وارن کر رہا ہوں اس حکومت کو کہ if they continue with these authoritarian measures, if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. آخر میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو آج اریسٹ کیا گیا, ان کو فل free them immediately at once, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے. شوکت وری صاحب سوال بلال بھٹو صاحب, میرا نام پرویز شوکت ہے, میں ڈیلی جنگ سے میرا تعلق ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو آپ کے ساتھ ہوا, نیب نے آپ کی تنظیم ہوئی ہے اور باہر تشدد بھی ہوا ہے, آپ لیگل وے اڈاپٹ کریں گے یا اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے؟ دیکھو, ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اسٹریٹ کا کال نہیں دیا. یہ ایک آرگینک ریاکشن تھا. ہم بالکل لیگل فورمز کو ان میں یقین رکھتے ہیں. We have the highest respect for the judiciary and for the honorable courts. ہم ایشوز ہے ہمارے, کمپلینٹس ہے ہمارے, ہسٹری ہے ہمارا. ہم احتجاج ضرور کریں گے جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا از ناٹ بینگ فالوڈ, لیکن اس کے باوجود, ظلم کے باوجود, ہم رول آف لا اور جوڈیشری کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جو ایک امپارشل, انڈیپینڈنٹ, فری جوڈیشری, طاقتور جوڈیشری ضروری ہے, اور جب تک ہم ان کو عزت نہیں دیں گے کوئی اور عزت نہیں دیں گے. تو چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دے یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 10 سال بعد مجھے انصاف نہ دے, ہم پھر بھی انہی کاز کو رسپیکٹ
کرتے رہیں گے اور لیگل آپشنز کو استعمال کرتے رہیں گے. احمد منصور کے بعد سب کی باری آ جائے گی. سب کی باری احمد منصور نام ہے. جو آپ کی جب ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ پیشی ہوئی تو آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا جو کنڈکٹنگ افسران تھے نیب کے, اور جو آپ کا اپنا جو آپ کا سٹانس ہے باقی جو ہیں ان کو چھوڑ کے, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگا کہ ان کا کیا موقع تھا؟ دوسرا, جب آپ نادرا کے سامنے جیپ گاڑی کے باہر نکلے ہیں تو یہ منظر پیپلز پارٹی کے لیے اور عوام کے لیے بڑا ایک ماضی میں اس کی ایگزامپلز ہیں تکلیف دہ ہے, اور خاص طور پہ پھر دھمکیوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مل رہی ہیں, اور اس پہ بھی ایک اسٹانس پیپلز پارٹی کا آیا ہوا ہے ایک منسٹر کی طرف سے. تو اس سارے سینیریو میں کچھ احتیاطی تدابیر ضروری نہیں ہے اس طرح کا جو کنڈکٹ کرنا؟ دیکھو, جہاں تک نیب کی بات ہے, I think that the officers today conducted themselves, as far as I'm concerned, very professionally. I have nothing against them. میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, and I can't hold that against them. تو بالکل صحیح تھا, بالکل صحیح کیا. مجھ سے زیادہ ویسے they didn't take much of my time. I was waiting first جب وہ صدر زرداری سے اپنا وہ پوچھ رہے تھے, اور پھر مجھ سے بس 5 منٹ کے لیے کچھ سوال کیے, اور پھر انہوں نے ایک کویسچنیئر دیا جو میں لائرز کو کنسلٹ کر کے ان کو جلد از جلد. عطرت جعفری سر ایک ادھر سے آپ عطرت جعفری سوال کریں. میں جی نوائے وقت سے عطرت جعفری ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تواتر سے نیب کے حوالے سے شکایات کر رہی ہیں, موجودہ حکومت کے رویے کے حوالے سے بھی شکایات ہیں, لیکن اپوزیشن کی جماعتیں وہ کیا وجہ ہے کہ اب تک کوئی ایک متفقہ جو لاہے عمل ہے وہ سامنے نہیں لا سکی ہے؟ تو اس پر کوئی بات کریں گے آپ؟ ایک تو میں پبلکلی بھی میں نے بھی کہا ہے, ابھی بھی ریٹریٹ کرتا ہوں کہ it was our mistake, it was democratic forces mistake کہ ہم نے نیب میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا چارٹر ڈیموکریسی پہ, ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہمارے وقت میں ہم یہ کرنا چاہتے تھے, انفارچونیٹلی our allies جس کا ووٹ کی ضرورت تھا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اینڈ ایون ان دا اسٹارٹ یہ میاں صاحب کی جو حکومت ہے تب بھی ہم نے کوشش کی اور نہیں مانا گیا. تو انفارچونیٹلی وی فیلڈ آن دیٹ فرنٹ. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, آج کل میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے خاص طور پارلیمان میں بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان's ہسٹری کہ اتنا جلدی سارے اپوزیشن پارٹیز تقریباً ایک ہی پیج پر پہنچ گئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا بھی سیٹ ہے کہ جہاں تک جمہوری حقوق کی بات ہے, انسانی حقوق کی بات ہے اور معاشی حقوق کی بات ہے, ساری اپوزیشن ایک ہی پیج پہ ہے کہ ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آئی تھنک دیز اے پازیٹیو سائڈ. اوبیسلی ہمارے لیے چیلنجز ہیں جو قوتیں نہیں چاہتے کہ ایک تگڑا اپوزیشن ہو جو حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھے. وہ ذرا سا ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی پہ یقین رکھتے ہیں, مگر پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پر کھڑی ہے. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں. چیئرمین صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ are you satisfied with the presence of your workers today? They are coming today because کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بھی کہا گیا تھا کارکنز کے کہ وہ پہنچے. اتنی تعداد سے آپ سیٹسفائی نمبر دو. جو آپ نے 3 مظاہرہ کا تو کہا کہ ان کی ایفیلیشن ہے, جو اپوزیشن کے اندر پہ جماعتوں کی ان کے سارا ایسا ہے جن کے ملٹنٹ ونگز بھی ہیں اور جن کا تعلق بہت قریبی ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جہاں تک کارکن پیپلز پارٹی کے کارکن کی تعداد کی بات ہے, میں بالکل ان کو سلوٹ کرتا ہوں. فخر ہے مجھے پیپلز پارٹی کے کارکن پہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہی یہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, منڈے کو ہی مجھے یہ نوٹس ملا, تو کوئی کال میری طرف سے تو نہیں آیا تھا. آپ کسی پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہو, میں نے نہیں دیکھا تھا, لیکن اگر ایک
कल भी के लास्ट मिनट भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और फिर इसके बावजूद आज जो अपारा चौक पे हमारे कारकुन को रोका गया, नादरा चौक पे हमारा कारकुन को रोका गया, मुख्तलिफ जगहों पे हमारा कारकुन को रोके गए, लेकिन उसके बावजूद जो कारकुन वहाँ मौजूद थे, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन में इतना हिम्मत बराबरी है। जहाँ तक आपका सेकंड सवाल की ताल्लुक है, एक तो आई डोंट नो विच पार्टी यू रेफरिंग टू, लेकिन मैं मान भी लेता हूँ कि अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी ऐसे लोग होंगे जिनकी लिंक्स है कालेदन तंजीमों के साथ। इस वक्त मेरा एतराज़ उस बात पे भी नहीं है। आई एम नॉट कंडेमिंग और सेइंग कि पर्ज द लॉट। आई एम सेइंग इसके अगर हुकूमत ने ये पैगाम देना है, अगर हुकूमत ने ये पैगाम देना है अपोजिशन को, दुनिया को, कि हम सीरियस हैं, हम वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, हम वाकई बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ इस बार हम वाकई सीरियस है, तो फिर आप कैसे अपने कैबिना में ऐसे लोग रख सकते हैं जो कालेदन तंजीमों के साथ लिंक थे, और ना सिर्फ लिंक थे मगर आम है। एक वायरल वीडियो मौजूद है जहां वो वजीर कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो अब मैं उस वजीर का बात क्यों मानूं? दूसरा, वजीर ने इलेक्शन में HUM का बेसिकली मर्जर करवाया था, जो UN का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, PTI के साथ। आज भी लेक्चर्स लेते हैं कि अगर आप नेशनल एक्शन प्लान के बारे में बात कर रहे हो तो आप एंटी स्टेट नैरेटिव ले रहे हो और आप इंडिया के लाइन फॉलो कर रहे हो, वो भी वजीर है। तो मतलब हम क्यों आपको सीरियसली लेंगे? अगर एक वजीर मौजूद है जो हर सिलेक्टेड गवर्नमेंट में रहा है, जो कोई शर्म भी नहीं आता उसको, वो बार बार कालेदन तंजीमों के साथ हमारे दौर में, दूसरे दौर में, अब you've seen them together at दिफा पाकिस्तान councils and other events, and where it is on the record कि इसका ताल्लुक है उनका ट्रेनिंग कैंप्स के साथ and other things, and he is not apologetic about that now. जितना आप इनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, you know, as much as I have izzat for them and I've never involved in anything personal. अगर हुकूमत ने ये मैसेज देना है कि हम सीरियस है, then the government can't afford to have these members in their parliament. And therefore मैं गवर्नमेंट को मौका दे रहा हूं कि आप उनको हटाएं। मैंने इनका नाम तक नहीं लिया था मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं बड़े संजीदगी के साथ ये मुतालबा कर रहा था कि आपके लिए बेहतर है। रेहान सैयद हम न्यूज़ से बिलावल साहब ये बताइएगा, हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो काफी सख्त आया है, उन्होंने कहा है आप रियासत अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगी और अगले हफ्ते जो नैब का इजलास है पीपल्स पार्टी उसमें शिरकत करेगी। ये दो सवाल। एक तो ये क्या मुनाफिक हुकूमत है? जैसे मैंने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा, चीन का सदर की दौरा को कैंसिल करवाया। आज हमें लेक्चर्स, हमने कौन सा लाइन क्रॉस किया? उन्होंने लाइन क्रॉस किया। किसी पीपल्स पार्टी ने की कारकुन ने किसी को प्रोवोक नहीं किया। दे वर ऑल अटैक्ड फर्स्ट। हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, जो भी वो कट करके पेश कर रहे हैं मीडिया में। हम जानते हैं, आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन कब वायलेंट होते हैं। तारीख में एक बार मुझे बता दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन वायलेंट होकर किसी वायलेंस प्रोटेस्ट को शुरू किया। हमें बिल्कुल यकीन नहीं रखते इसमें। आई अंडरस्टैंड कि इमोशनल हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, बट इट्स नेवर बीन इंस्टिगेटेड by the Pakistan People's Party, and nor was it instigated to get next time मेरा नाम है और जियो टीवी से मेरा ताल्लुक है। आपने अपनी बातों से अंदिया दिया कि आप अदालतों में मुकाबला करेंगे नैब का और सबका। दूसरी तरफ जो आप मुतालबा कर रहे हैं, 3 गुजरा हैं और कालेदन तंजीमों के बारे में जाहिर है उसके ऊपर ना आप गली बल्लों में जा रहे हैं ना एहतजाज कर रहे हैं। अभी तक आप क्या मुतालबा करेंगे कि कब तक का टाइम देंगे कि अगर ना हुआ तो आप कोई और इक़दाम करेंगे, या और इसके ऊपर सिर्फ आप बात कर रहे हैं, आपकी इत्तेहादी अपोजिशन की जमातें भी आपके इसके हमख्याल हैं कि नहीं है? अभी तक मैंने ना अपोजिशन पार्टी से बात किया है, तो जैसे मैंने कहा, the way I had phrased it, even though the government has overreacted irrationally, I had phrased it in a very serious way. I didn't take their names. I wanted the government to take
cognizance of this issue and take appropriate action. मैंने उस level तक रखा था, लेकिन ये इतने दूर तक गए हैं तो obviously I'll have to go towards more of a demand. और फिर मैं ज़रूर अपने opposition parties के साथ भी बात करूँगा. उम्मीद करता हूँ कि वो भी मेरे बात को मानेंगे, इसलिए नज़रियाती नून लीग भी यकीन रखते हैं इन बातों में, और बाकी भी इंशाल्लाह ताला हमें सपोर्ट करेंगे. क्वेश्चन फ्रॉम द लेडी, अंबर से पूछ लेते हैं. शाह महमूद कुरैशी साहब ने नेशनल एक्शन प्लान पर बातचीत के लिए, बहस के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को बुलाया था 28 मार्च को. PMLN की तरफ से तो ना मिली है, पीपल्स पार्टी का क्या मामला? देखिए, आई फील वेरी सॉरी फॉर शाह महमूद कुरैशी साहब. समझ लगता है कि वो वाहिद सीरियस बंदा है जो वाकई कोशिश कर रहा है. असेंबली में भी उसने बड़ा रिस्पॉन्सिबल जवाब दिया था, और इस किस्म की कदम को तो हुकूमत की जिम्मेदारी होता है. लेकिन जब वज़ीर आज़म ख़ुद इंटरेस्ट नहीं शो करता, जब वज़ीर आज़म ख़ुद जब भारत के ख़िलाफ़ भारत के साथ इतना बड़ा वाक़या हो रहा था, he was miscalling Modi, जब the army chief was briefing the parliamentary leaders. तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का रवैया has not been positive towards the opposition. And excuse me, and it seems that the foreign minister is acting alone, and he doesn't have the support of the rest of his cabinet. In which case, I personally may not be able to attend, but perhaps we'll send party representatives. होल्ड ऑन, कुछ सवाल ले लेते थे आपसे. बाबर साहब का मर्जी चलेगा. आप ले लो, आपसे ले लेते सवाल. होगा, क्यों नहीं होगा. आप सवाल कर लो, उसके बाद आप आपने बात की करंट तंजीमों की. गवर्नमेंट का ये कहना है कि करंट तंजीमों के बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके जो अकाउंट को फ्रीज किए गए. शॉर्ट रखिए, शॉर्ट प्लीज. गिरफ्तार किया गया. तो किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ लिया जाए? दूसरा ये कि पेंडिंग में जो आपके मुंतकिल किए गए हैं, क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं ये लोग जिन्होंने आपके खिलाफ पेंडिंग में मुंतकिल किए? आपका बहुत शुक्रिया. एक बात आपका आवाज़ सुन के मुझे याद आया कि हमारे कुछ पार्टी के ओहदेदार और कारकुन ज़ख्मी हैं. ख़ास तौर पे मेरा फाटा का प्रेसिडेंट चट्टान खानज़ादा चट्टान साहब जो है, उसके साथ इसके साथ भी तशद्दुद किया गया. हमारा वुमेंस विंग की जनरल सेक्रेटरी नरगिस फैज़ मलिक साहिबा भी ज़ख्मी है. हमारा PYO का प्रेसिडेंट भी ज़ख्मी है. हमारा फॉर्मर MPA ज़ियाउल्लाह अफरीदी भी ज़ख्मी है, और काफ़ी और हमारे कारकुन ज़ख्मी है. और अभी आप मुझे बता रहे कि I haven't answered his question yet, guys. Please आप प्लीज़ मुझे सवाल का जवाब दे दो. ऐसे नहीं होगा ना. ओके, जहाँ तक आपने एक्शन अगेंस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नहीं मानता. We've heard this again and again and again and again and again कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया. मैं नहीं मानता. आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज़ उनको ना उड़ा दे. आप कहते हो कि आप उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किया है, मुझे क्या पता. मैं क्यों यकीन करूँ, और किस किस्म के फ्रीज है ये. वो जैसे मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स फ्रोजन थे जब उसने पैसा निकाला था. तो अगर आप ऑपोजिशन की सपोर्ट चाहते हो, आपने अपना सीरियसनेस दिखानी है, आपने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना है, इंगेज करना है, एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑपोजिशन. कुछ ये हमेशा से मेरा स्टांस रहा है. मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, आई हैव नॉट चेंज माई पोजिशन, आई हैव नॉट टेकन एनी यू टर्न. यू आर नाउ, after having taken support from banned organizations during the elections, after having mainstream banned organizations to gain their support during their organizations, you are now turning around and saying, नहीं हम अपने allies के खिलाफ action ले रहे हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं. मैं नहीं मानता. is the answer to your first question. जहाँ तक पिंडी का सवाल है, मुझे नहीं पता पिंडी में ऐसे क्या है, आप मुझे बताएं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी यहाँ हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ वो यहाँ हुआ. और इस केस में जब रूल ऑफ लॉ ये नहीं कहता है, जुरिस्डिक्शन ये नहीं कहता, बस किसी न किसी का जिद है कि जब भुट्टो को बुलाना है तो पिंडी में होगा. पिंडी में ये एक मुकाम है फैजाबाद, जहाँ पर धरना हुआ था, और काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया था कि उस धरने के पसे पर्दा किरदारों के खिलाफ
कार्रवाई होनी चाहिए, सियासी जमातें उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन का मुतालबा क्यों नहीं करती? आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलवाया हमें कि ऐसा कोई फैसला आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो बिल्कुल ये स्लैकनेस है और इस पे तो बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें शायद कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बनाया गया जैसे कि हमारे केसेस में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे असगर खान केस में कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं है और वो केस भी लगा हुआ था और फिर से पोस्टपोन हो गया, लेकिन स्लैक तो नहीं है। अच्छा ठीक कर के मामले में इदारों ने हद से तजावुज़ किया, क्योंकि आज आपने रियलिटी को फेस किया और आपने कहा कि मैं नहीं मानता। क्या आप समझते हैं, आपने पहले नवाज शरीफ पर माजी में तनकीद भी की लेकिन आज आपने हकीकत को फेस किया, क्या आप समझते हैं कि इदारों ने हद से तजावुज़ किया था नवाज शरीफ के मामले में? और सेकंड कि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से भी दोनों साइड से हम वहाँ पे मौजूद थे, ये कुछ हुआ, तो क्या आप जिस तरीके से कारकुनों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं दूसरी साइड के साथ भी आपकी हमदर्दी है? जैसे कि आप मियां नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में पूछ रहे हो, आई डोंट नो व्हाई ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल मेरे पार्टी में हॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा हॉक्स थे जिनके खिलाफ बहुत जुल्म किया गया और वो काफ़ी सख्त बोल रहे थे, लेकिन उसी वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा था और पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि पार्लियामान को हल निकालना चाहिए, पार्लिमानी फोरम पे हमें इसका हल निकालना चाहिए, पार्लिमानी कमेटी को इस पनामा इशू को एड्रेस करना चाहिए। पीटीआई नहीं माना, नून लीग नहीं माने और फिर हम इदारों की तरफ या नैब हो या कोर्ट्स हो वहाँ खींचा गया और सियासत खेला गया। तो वो मेरा मौक़िफ़ नहीं था और आज भी मैं समझता हूँ कि हमें करप्शन को टैकल करना है और जो भी ज़्यादा शोर करप्शन पे करता है, ज़्यादा गन फेंकता है, ज़्यादा सियासत करता है, ही इज़ नॉट सीरियस इन टैकलिंग करप्शन। अगर आप सीरियस हो तो फिर आपको क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए कोशिश करना पड़ेगा, जैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। जहाँ तक आप कह रहे हो, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशिएट हुआ होगा। मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर पुलिस फोर्सेस ब्रूटैलिटी के शिकार हुए, फिर उसमें नौजवान खास तौर पे जोश में आते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस में से जो कुछ हुआ उसको मैं ज़रूर कंडेम करता हूँ, लेकिन आई रीइटरेट कि पीपल्स पार्टी ने इसको इंस्टिगेट नहीं किया। एक तासुर ये भी लिया जा रहा है कि जब से आपने नवाज शरीफ से मुलाकात की है उसके वक्त से बाद से आपके खिलाफ ये जो तेजी आ गई है आपके एक्शंस में, और दूसरा अब से थोड़ी देर पहले जो हुकूमती तर्जुमान है वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ये कहा है कि ये जितना मर्जी ये कर लें, शोर कर लें, ताब कर लें, हमारा एहतसाब का अमल जारी रहेगा और रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी। क्या करेंगे? एक तो आई थॉट वो कहते थे कि नैब इंडिपेंडेंट था, अब वो कह रहे हैं कि वो अपना जिम्मेदारी पूरे करेंगे। चले फैसला कर ले कि इंडिपेंडेंट है या आप चला रहे हो जैसे है। आपका पहला सवाल क्या? हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सख्ती नवाज शरीफ की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने तो मुतालबा किया कि ये इन वज़ीरों को जाना चाहिए और ये तो इमरान खान भी नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के सामने सब कुछ है। मैंने इलेक्शन के दौरान घोटकी में जब आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड ऑन माई ड्राइव थ्रूआउट सिंध द एफर्ट्स टू अंडरमाइन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैंने उसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस घोटकी में ऑन द बॉर्डर ऑफ साउथ पंजाब किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंसर हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ये सो मोटो हुआ था। फिर अगर आप इस केस का डेट्स निकाल के देख लें, स्पीकर का इलेक्शन, पीएम का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ज़रा कंपेयर कर दें। उसके बाद मैं गिलगित बल्तिस्तान में था। गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक भरपूर टूर किया था और आखिर में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वार्निंग दिया था कि अगर वज़ीर आज़म बाहर जाके मुल्क का बदनामी करेगा तो मैं भी
वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, जो इसका लेजिटिमेसी और इलेक्शन पे शक डालेगा और उनको दिलाने वाले को बेनकाब करेगा। उसके बाद मुझे पहला नोटिस मिला। फिर जब सखर में हमारा पार्टी फाउंडेशन डे का इवेंट हुआ तब मुझे एक और नोटिस मिला। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दिन जब मैंने अपना तकरीर की, मुझे ECL पे डाला गया। तो इस किस्म का जो कॉरेलेशंस है मेरे पार्टी कारकुन देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल ऑफ लॉ में यकीन रखती है। हम इस जुडिशरी को रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है हमारा इस जुडिशरी के लिए, और जो भी वो फैसला करे हम उनके फैसले को मानते हैं। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक, आपने जो शुरू में कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने आपको कमरा अदालत में इनोसेंट करार दिया और सारी दुनिया में वो छपा, फिर जो फैसला आया वो तब्दील शुदा था। एक तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या फैसले इस तरह तब्दील होते हैं और क्यों हुए, और इस सारी सूरत हाल में जो बातें की हैं आपने, पार्लियामेंट जो आपका अदारा है वो पूरी तरह इररेलेवेंट हो चुका है, तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या सियासत और सियासतदान कटहरे में रहेंगे? शुक्रिया। देखो, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। एक तो जब साबिक चीफ जस्टिस साहब ने आपको कमरा अदालत में मासूम करार दिया था, फिर जो रिटन फैसला आया उसमें वो तब्दील शुदा था। क्या अदालतों के फैसले कभी इस तरह तब्दील होते हैं? So can I answer this one first and then I'll answer the next one. देखो, I believe that this can only be an innocent mistake. इससे ज़्यादा यही मसला है, it's just a mistake. Because it's not possible कि one judge in front of all the journalist community, in front of all the lawyers, says मैं order दे रहा हूँ, ये बेगुनाह है, किसके कहने पे आपने इसको घसीटा है इस केस में, और फिर उसका जिक्र ही ना हो, और जब रिव्यू में पूछा जाए तो फिर कहा जाए कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, आपकी गलतफहमी है। लेकिन जिस इदारा का इतना एक्टिव प्रेस रूम होता था, जो हर बात का नोटिस और कॉन्ट्रडिक्शन देता था, किसी ने इसका तो काउंटर नहीं किया। For a whole week it ran in the media. So I think it's just a mistake, and I very respectfully would like to ask and request the honourable judges that this sends a very चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है अगर कोई इल्ज़ाम है तो गैर, मैं हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ब्लैकमेलिंग जारी रखी तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी।